Hi guys, for today's videos guys, kay kuyogi mi ninyo guys, manghinlo mi guys. Ato ara bit-bit na nas kargada guys. Kompleto na. Loaded kay na to ara giguyod na. Ora karaan manas kalihukan sa nilipyuhay. Bit-bit ang kargada, loaded kay kompleto na guys. O kinsay magpahinlo da guys. Punta ka lang guys, kay kompleto mi kayamanan guys. O kompleto na kargada giguyod na. Unsa ko tani? Kompleto ko tani. Oh, karaan mangan tani. Karaan sa Ginoo. Giguyod na bugat kay na. Perting dagana na guys. Jason, Bisag unsa yung panay tiraho na. Tagapaghinlo. Tira. Ang clinic. Panghinlo. Morning. Ali sabi. Oh, kompleto ni kargada ni do Dili guys, manghinlo may diri guys. Agoy, sarado pa man bay. Sarado pa, ari ko. Pastilan. Magsayo mi kay para sayo mahuman, pero sarado pa. Nakapadlock pa ang clinic. Kargada. Ato ara landing ng kargada di. Ang Kompleto na magni-Facebook ready na. yan. Landing na. Pero